Pozdrav, bok, Darko je. Hvala ti na dolasku u još jedan podcast o fotografiji i svemu oko nje. Danas imamo temu besplatno fotografiranje. I odmah veliki šoker, je li besplatno fotografiranje ok? Da. Zašto da ne? I na neki način da odmah pojasnim kad su sve dobri razlozi kad možeš onako fotografirati, pa čak i za druge, besplatno. Kao prvo, nešto te onako jako interesira. Vrlo voliš fotografirati automobile, nešto drugo, pejzaže, ljude određene i s te strane, ok, super. Voliš to fotografirati, zabavno ti je, bez problema, radi to besplatno. Zašto da ne? Zato jer želiš steći iskustvo. Možda s vremenom želiš napraviti nešto dodatno iz tog fotografiranja i nije problem da na neki način stječeš iskustvo kroz to. Često također je moguće da radiš neke projekte isključivo iz humanitarnih razloga. Zato da se pomogne nekome drugome, da se pomogne zajednici, općenito za nešto. Tako da tu je također ovaj dio opravdan u potpunosti. Može biti također i kao suradnja sa drugim osobama i tu sad spominjem onaj TFP, možemo se vratiti na ovo, tu je epizoda vezana uz to šta je to TFP, Time for Pictures ili Photos ili kako bi već rekli, i tu smo već negdje u obliku osobnih projekata gdje u svakom slučaju možemo to napraviti vezano također uz vlastite interese i na koji način povezati to besplatno fotografiranje da radimo čisto nešto što nas u potpunosti interesira. Zadnji razlog koji bi rekao je da nisu sve stvari uvijek naplative. Da li je to kroz neke usluge koje možeš napraviti za neku drugu uslugu s druge strane ili isto tako pokazati dobru volju, zašto da ne, može se i na taj način također napraviti fotografiranje koje nije naplatno i fotografije pružiti drugoj strani na taj način. Sad, za sve ovo do sad navedeno, jedna stvar mora biti zajednička, a to je da je jasno postavljeno da nema komercijalnih upotreba tih fotografija koje napraviš besplatno. Jer stvarno nema smisla da ono što ti radiš besplatno, da drugi iskorištavaju i s druge strane imaju neku korist od toga. Sad, dalje. Kada nije ok da bi se u stvari radile besplatne fotografije? Kao prvo, kad te pitaju onako APP, ako prođe, prođe. Bi ti došao pa usput poneseš fotoaparat pa nešto fotografiraš. Možda baš i ne. S druge strane, kad ideš fotografirati jer znaš da druga strana ima dosta, da tako velim, pratitelja, to jest na društvenim mrežama je popularna, pa radiš čisto samo doslovno za lajkove. Da li imaju smisla ti lajkovi kao prvo, a kao drugo, da li ćeš na neki način uopće dobiti nešto van iz toga? U smislu, ego je super stvar, da, doći će ti lajkovi i bit će ti super što se tiče toga, no da li stvarno je to više vezano uz tu drugu stranu koja je popularna ili stvarno uz tvoj rad? Dobro je zapitati se vezano na to u tom slučaju. Treća stvar,
zašto ne bi bilo dobro za nekoga raditi besplatno je kad ti odmah najave da nemaju novca za fotografije. Znaš, potrošili smo dosta za web, potrošili smo za promociju, stvari dosta, baš za fotografije nam je budžet nekako tanak. Ok, šta ti hoće reći s tim? Da ti, doslovno si ti neko ko će doći tamo, kliknuti za besplatno i to je super jer i onako ne cijene to što radiš, pa neko ko je radio web, neko ko je radio promociju, njega se cijeni, za njega se isplati ipak uložiti nešto novca, a za tebe, nema novca, nije više ništa ostalo. Nešto što često zna biti također je i u smislu daj mi dođi ovo, fotografiraj, mi ćemo te svugdje staviti, promovirat ćemo da si to radio fotografije, da si to radila fotografije, to će biti super za promociju. Ok, promociju, ali čega? Da u stvari radiš besplatno i na neki način ta osoba ima korist od tvojih fotografija i s druge strane, kad već dobije te fotografije, ko ne veli da će uzeti nekog drugog ko na isti način to radi, samo opet zato jer je besplatno, a ne u smislu da će te pogurati negdje dalje, jer nemaš direktno nikakvih garancija, da tako velim, da to i dalje ide. I zadnja stvar, naročito vezana uz one osobne projekte, a kad vidiš da to što drugi zahtijevaju u stvari uopće nije u tom smjeru što tebe interesira. Ako već dođe do toga, zašto uopće ideš u to fotografiranje, vidiš da to nema smisla i da taj dio tebe ne interesira i zašto bi uopće radila te fotografije ako ti to totalno nezanimljivo i doslovno ti je tlaka otići to napraviti po nečim tuđim zahtjevima koji su ti onako ne baš, ne interesira me. I kad već dođemo do tih stvari zašto u stvari, to jest koje stvari nisu dobre za fotografirati besplatno, možemo odmah i nastaviti što su to loše strane kad radiš besplatno. Kao prvo, ljudi te često ne cijene. Bilo šta da je besplatno, nije baš da je cijenjeno. Onako, nekad davno, koliko bilo davno, su Bitcoini bili onako majnani šakom i kapom i navodno je prva transakcija bila za 2 pice oko 10.000 Bitcoina. Onako, šta, ja imam sad tu nešto i sad dobit ću 2 pice i onako mi ništa ovo nije koštalo, nije bilo interesantno. Toliko o tome, bar imam 2 pice, onako, za besplatno. Znamo svi koliko je danas taj vrijednost tih 10.000 Bitcoina, ali stvari u tome da onako, nešto što se uopće ne smatra da je vrijedim, na isti način se i postupa pred tim. Daj samo to usput, tako. Drugi ćete spominjati onako u smislu, napravila mi je ta osoba te fotografije, baš super, slažeš se. I znaš koje je najbolje? Besplatne su bile. Znači pitaš i napraviti i sve je besplatno. Da li stvarno želiš da ljudi te pe tome prepoznaju? Jer na neki način ćete i prihvatiti i dalje da to radiš besplatno, a na osnovi tih fotografija mogu oni dalje dodatno na neki način zaraditi ili promovirati barem sebe. Tako da tu svakako nije taj dio nešto interesantan. Možda začuđujuće, ali rekao bih da je dosta velik razlog zašto ne radite besplatno. Kad ljudi trebaju nešto, kad imaju možda neki čak i postavljen budžet, tebe neće uzeti u obzir. Jer ova osoba tu radi besplatno,
to je tako, onak, nije sigurno, ne znam kako će to na kraju biti, ajde daj, ipak kad već imamo budžet platit ćemo nekoga ko će stvarno to napraviti da je sigurno gotovo i da je sigurno dobro. Besplatno često znači i da te fotografije možda će osvanuti, možda neće, možda će biti dobre, možda neće. Tako da tu je također onako jedan dio kako se predstavljaš pred drugima kad je riječ o tome kad je nešto besplatno. E sad, totalno jedna odvojena, ogromna tema bih rekao je zašto je kad radiš besplatno ipak bolje da je besplatno nego za ono nešto sitno, za džeparac. I to vjerujem da su svi susreli, pa daj bar nešto da platiš ili bar nešto sitno pa ćemo biti ok. Sretan si ono što ti je bilo kakva lova sjela ili transakcija je bila napravljena u kešu najčešće u tom slučaju. A ljudi obično čim plate nešto, bilo da je to i sitnica, očekuju i neki rezultat. Kod besplatnog to vjerovatno nije slučaj, ovo što sam spomenuo, kad već imaju budžet, vjerovatno neće odabrati nekog ko radi besplatno, baš zato jer ne očekuju da će to biti napravljeno. Kad je već riječ o neovisno o kakvim sitnim novcima, ipak će to očekivati. I tu onda već dolazimo do toga da se ne može ponašati kao da ćeš raditi sve po svojim željama, da će ti biti sve po tvojem kako želiš da se postavi, već će ta druga osoba, to je druga strana, dirigirati kako te fotografije moraju ispasti i kako će izgledati. Kad radiš za džeparac, za nešto sitno, doslovno pokazuješ svoju nesigurnost i nepovjerenje u vlastite sposobnosti. Jer kao, pa ajde, napravit ću nešto, ali malo će koštati, pa nije problem ako nije baš dobro. Sad, probaj to prenesti u stvarni život. Na primjer, neki fast food sa pizzama. Da li očekuješ da neki pizza majstor koji počne tek prvi tjedan ili prvi mjesec dana raditi, da će te pice prodavati u 10% cijene? Jer kao, pa tek počinje, pa nije još siguran, pa ovo, pa ono. A realno ta možda 10% tržišne cijene je doslovno dosta ispod cijene uopće i da se otvori taj fast food i da se plate najam, šta je već potrebno, ali također i namirnice, da ne velimo i samo radno vrijeme, to je posao tog pizza majstora. Tako da, normalno da ne očekuješ da ćeš dobiti picu u 10% cijene samo zato jer je neko otvorio i tek je počeo raditi. Zašto onda misliš da kao fotograf na isti način bi trebao to naplaćivati onako nešto sitno? I najvažnije možda je vezano uz ovo zadnje, što je to na kraju financijski neisplativo. Sad tu ulazimo u neku kalkulaciju koliko tebe na neki način i košta oprema, tvoje vrijeme, dodatno, da li hardware, software, sve što je potrebno za proizvesti tu fotografiju i koliko kad radiš tako ispod cijene za džeparac, to ima smisla i koliko je to održivo financijski. I ovo bi možda bilo tema za odvojeni totalno jednu epizodu, ali za sad ovo bilo o tome da li ima smisla raditi besplatno ili ne. Uglavnom, odluči se da li želiš raditi besplatno, da,
u nekim slučajevima stvarno to ima smisla ili da li želiš naplatiti to što radiš, također ima smisla, ali po pravoj cijeni. To je bilo to za ovaj puta. Ako misliš da bi nekome ovo bilo interesantno, šeraj i čujemo se i vidimo sljedeći tjedan. Pozdrav, Bog Darka!